on est à l'intérieur de l'Orange Vela, on est dans un monde différent de tous les autres véhicules. Il y a l'opportunité de faire عالية, compact et puis avec beaucoup de technologies aujourd'hui. Donc c'est très épuré. الكهرباء ما عادش نلقاو برشا بوطونات. تحسها كيما قلنا قبيله تحسها تجينا الكهرباء اكثر من اللي احنا قاعدين نمشيو لها. دونك نشوف انا كيفاش لو بادو تابلو دو بور كيفاش il est incliné تحسوا ماشي للكوندكتور. كيف زاد الاركتيكتور نتاع التابلو دو بور كيفاش معموله. دونك elle est très très raffinée avec des lignes qui sont très parallèles avec la particularité aussi de ce contour qui est collé en aluminium, ce qui nous donne la qualité des matériaux qu'on utilise plus le carrelage. Une fois qu'on va démarrer le véhicule, on va mettre le contact. Je نشوف انه كل شيء باش يشعل وباش تحس كل شيء يجيك ليك انت زاده. Donc que ce soit l'écran avec le volant qui est en multifonction, وين هنايا كله زاده تكتيل باش نلقاو الريغولاتور دو فيتيس باش نلقاو من هنايا اكسي للordinateur de bord وهذا l'écran. Donc l'écran هذا il est amovible. Donc نجم نجيبو لينا كيما نجم نرجعو. Donc نجم نزيد نرقدو complètement en réglant l'angle de trame اللي هي موجوده. فهمت؟ Donc كيف ça existe en plusieurs langages. Là actuellement il est en anglais. نجمو نبدلوه بالعربي كان تحبوا حتى بالفرنسي. Donc excusez-moi. Kaka all settings. Language and keyboards. Là on va choisir donc bien sûr le français. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs options de langue. Voilà, donc on a changé la langue. Vraiment, on est parti chez Land Rover sur une grande personnalisation. Donc on pourrait même choisir la voix d'une femme ou la voix d'un homme. Bien sûr, les commandes vocaux. Kif Zeda, Karabetna est équipé de navigation. Donc la navigation, il pourrait nous rendre le blas à l'Irna Habalea. Par exemple, dans les alentours internes, on peut retrouver des lieux. Lyon, Teldadour, un مشكلة كبيرة تاع parking, ما تلقاش les parkings. Donc il suffit d'aller sur la navigation, faire les parkings, j'articule les parkings اللي قراب لك الكل. Donc on est à 200 mètres par exemple, on a un parking qui est juste là. Il suffit de faire démarrer. هو باش يقول لك شنو الثاني اللي باش تعملها. كيف كان تحب تحط adresse, donc vous pouvez bien sûr saisir une adresse اللي تحب عليها bien évidemment. Là on va arrêter le guidage باش ما يقعدش يخلق فينا. Alors sur le côté média, donc à toutes les stations on peut définir nos favoris. Là je nous ai donné le volume juste en faisant tourner ça. Elle a une qualité sonore extraordinaire. Donc une qualité sonore Land Rover Sound avec 8 haut-parleurs sur le véhicule. Okay. Donc donc on pourrait connecter le téléphone. On pourrait suivre faire le suivi de la consommation interne. Kilomètres, elle a consommé, etc. D'accord. Donc on a accès aussi à la caméra de recul. Elle s'active automatiquement sur la position R du véhicule. Ok. Donc grosso modo l'écran tactile digital. Là on تشوف la dimension du véhicule. الحاجه اللي هي جديده الموجوده في الرانج روفر ايفوك جديد اللي هي ما كانتش موجوده في الاخرى اللي هو لو سيستم اوتوماتيك ولا التروين ريسبونس 2. دونك لي انفورماسيون هنايا يعطيك دوما نحطوا كهرباء اون لا ديمار. دونك بيان ايفيدامون bien évidemment يعطيك le terrain باش تمشي فيه la transmission منين باش تمشي. est-ce que on est plus à l'avant ou à l'arrière. Kif زاد le décalage, voilà, le niveau de dénivellation du véhicule, où on est à une boussole pour vous donner donc quel chemin prendre. Avec tout ça, on a des informations en tout terrain. Donc là, on est en programme confort. On a le programme auto, automatiquement, voilà, auto terrain response sélectionné. Donc il va utiliser, suivant le terrain que bien sûr. Donc il va s'adapter à la terrain avec c'est un équipement de confort qui pourrait vraiment nous aider à se concentrer à la conduite. Quand on choisit un terrain
ولا حاجه. من هنا يزيد كيف تنجم تقول je vais préparer le véhicule باش ندخل في terrain فيه gravier herbe et neige. Et là je vais rechercher des informations comment utiliser ce terrain. Donc tu chouf à utiliser lorsque le sol. Internet a beaucoup d'informations comment utiliser le véhicule. وقتاش نستعملوه زاد. OK. Donc هذا l'écran principal الاولاني الفوقاني. Donc هنا حتى عندنا les dimensions على الكهرباء يعطيك قداش طول تاعها العرض بالريتروفيزور لو غارد سول تاعها حتى لي زونغل داتاك نتاعها ولي زونغل دو ديبار دونك هاكو موجودين اوكي دونك هذه حاجه on va partir sur cet écran l'écran هذايا فيه plusieurs variants d'affichage donc on a accès au véhicule هوني donc باش تختار le terrain باش تمشي فيه من هنا donc c'est la climatisation bien sûr c'est automatique c'est en bizone. Donc تختار la température, تختار زاد كيف le niveau de la soufflerie. من هنا تختار la diffusion de l'air اللي بغيت تخدم. مع هذايا نجم نزيد نهبط هذايا ونختار encore plus. هوني عندك donc la radio. كان ندورها هكايا تولي عندنا تليفون. Donc on pourrait composer, تنجم تشوف les appels, les derniers appels, etc. هذوما زاد كيف ils sont multifonctions. علاش خاطر توا climatisation كنبدلهم من هنايا يوليو لي donc sélection de terrain. Vous voyez donc ça change انت وشنو هو اليوزاج نتاعك. Par exemple اذا كان نحب نرد هذايا juste باش نبدل نقص في النيفو de la soufflerie donc نستعمل هذايا. لو اني نحب نسكت par exemple نحب نعمل recyclage de l'air لو اني نرجع الكليماتيزور هنا ça change complètement. فهمت اذا كان ننزل عليها توا باش يولي لي température. OK donc نرجع هكايا سي لو نيفو تاع المروحه كان ننزل عليها تولي température كيف زاده donc avec l'usage تاعو هوني donc نجم نختار لو terrain نحبها. OK vous voyez donc voilà sur le côté rangement كرهبتنا donc il y a beaucoup de rangement خاطر هذيا تنحى عندك هنايا deux portes gobelets عندك هوني la couloir centrale qui est quand même assez profond راك تشوف donc وفيه deux ports USB واحد باش تشارجي بيه كان تحب تليفونك والثاني تنجم تحط ميوزيك معناتها الوحده. عندك زاد شارجور دو 12 فولت هنايا يخليك معناتها فوالا دونك تنجم تزيد تشارجي انكور بلوس. اوكي دونك كيف لا كودوار هذايا il est aussi réglable donc معناتها انا والبوزيسيون نتاعي دونك نجم نقدم هكا ونخلي هذاك على التالي دونك عندي بوزيسيون دو كوندويت كي بلو كونفورتابل. اوكي دونك هكا يشرجها شويه اي فوالا باردون اوكي عندنا ان ايكيبمون اللي هو ستاندار زاد في كهربتنا اللي هو سكون ابل احنا اللين كيب اسيست ولا assistant assistant à fil de franchissement involontaire de ligne. Donc quand on l'active كتبدا تشوف في الكهرباء واحد يتعب ولا حاجه دونك ويخرج شويه على اللين نتاعو لو فيكول va vibrer يحاول يرجعك بشويه الثنيه نتاعك. دونك هذا كيما ان ديتيكتور دو فاتيغ mais qui est très très développé. Vous voyez donc هوني في كهربتنا زاده تشوف les liseuses هذوما elles sont tactiles donc ils sont en couleur LED مع en plus كهربتنا فيها le toit panoramique donc fixe et en option. ثما option اخرى اللي هي مش موجوده في الكهرباء وانا je tiens bon à le dire ce qu'on appelle la rétrovision intelligente voilà le clear sight view وين مشاو لي كاميرا باش تكون كونيكتي على لونتين تاع الكهرباء وكيف تنزل على بوطون هنا تولي تعطيك اون ميور فيزيبيليتي فهمت تولي تحل لونغل دو فيو دو ريتروفيزيون وتبدل كومبليتمون لا فيزيون. اذا كان باغ اكزومبل ما حطيتش شارجيت حاجات في الكوفر ولا اذا كان باغ اكزومبل الكهرباء انكومبري ولا لونيت صغيره نتاع الاريير دونك اون سيت اوبسيون اللي باش نجيبو منها زاده في كهربتنا. كيف باغمي لي نوفوتي اللي موجودين كان في ليفوك توا هي حكايه لو جراوند فيو اللي هي اسوسيي لو سيستيم دو كاميرا بانوراميك دونك وليو عندنا دي كاميرا à l'avant sur les rétroviseurs et à l'arrière donc 4 caméras et puis il va enregistrer mais la caméra à l'avant il va enregistrer
وهنايا la surface اللي قاعد تمشي فيها وهنايا il va vous montrer انت وين قاعد تمشي. هذا ça va vous éviter انك تطلع على حاجه ولا le nid pool etc. Donc c'est un équipement de confort كبير ياسر et c'est très usable. C'est très on peut l'utiliser بالكدا في tout terrain وفي le système معناتها le système de terrain response نتاعنا ولا حتى في l'usage tout terrain. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intérieur du véhicule? بالنسبة للكونتور نتاعها وقتاش يكونوا disponible Alors, digital? sur la version, à partir de la version SE, l'écran est valide digital. Mais il existe aussi, qui m'a dit, donc c'est un choix de personnalisation كبير. Il existe aussi أنه هذا نجم نختار وين تاو une option من l'écran digital كله ولي. Donc حتى هذا في version Air Dynamic S ماهوش standard, donc on l'a rajouté donc en option. Vous voyez? Donc هذا وقتاش معناتها تولي bien sûr l'écran avec le digital et interactif. Les nouvelles Evoque. Ouais. Est-ce que معناتها standard انه فيها bouton start stop? Oui, alors tout évoque le système de start and stop, donc le système d'arrêt-démarrage du véhicule, et la clé intelligente. La clé intelligente qui va permettre au véhicule, bien sûr, باش يكون المفتاح في الكهرباء وانت تخدم ولا تسكر الكهرباء. Ok? Donc هذا هو. Merci bien سي محمد. C'est moi qui vous remercie. يعطيك الصحة. À très bientôt. À très vite, Inch'Allah.